حينما تنظم أي بطولة ببلد ما أكثر ما مرة، فإن هناك أسئلة عدة تطرح حول دواعي التكرار. وسباق الرالي 24 ساعة على الطريق ينظم بالمغرب للسادس مرة على التوالي، فما الذي جعل مسؤولي السباق يتشبثون بالتنظيم في المغرب؟ C'est la 6e édition au Maroc, bien sûr. Pourquoi le Maroc? Parce que l'accueil marocain est mondialement connu d'une part, et c'est vrai qu'on peut l'attester fortement. On a un accueil à tout niveau, une aide au niveau administratif, au niveau local, au niveau régional, pour nous faciliter un petit peu les démarches d'autorisation. Troisième participation. Du 24 heures off-road du Maroc, et c'est toujours que du bonheur, une belle course d'endurance qui permet de libérer un peu les chevaux du Pro-Truck. بول يدير شركة أصفار بالمغرب، اعتاد على التكفل بتنظيم هذا السباق منذ نسخته الأولى بجميع لوازمه، وهنا يوضح ما يتطلبه هذا النوع من المنافسة والصعوبات التي تعترضه. أما الإدارة بدورها وضعت الشروط للمشاركة. Les difficultés pour organiser un rallye comme ça, elles sont toujours, c'est toujours les mêmes. Il faut que nous ayons toutes les autorisations. Nous veillons à ce que les autorités soient toujours au courant et nous donnent tous les feux verts. Il y a une question de sécurité et de logistique. Mais bon, en règle générale, surtout au Maroc, tout le monde le sait très bien, on a un accueil particulièrement chaleureux. Alors les critères de participation pour les concurrents, il n'y en a pas vraiment, c'est-à-dire qu'on ne fait pas d'essai, on ne fait pas de sélection. En fait, il faut qu'ils aient une voiture de course conforme au règlement international du sport automobile. Il y a des droits d'inscription qui comprennent l'assurance du rallye, qui comprennent... nous, on est en fait un des seuls rallyes au Maroc qui, comment je peux dire, moi je loue 630 nuits d'hôtel pendant le rallye. C'est-à-dire que tout le rallye, on loge tout le rallye en hôtel, on ne fait pas de bivouac. بعد استيفاء المتسابقون الشروط المالية والطبية والإجراءات الروتينية، تبدأ عملية الفحص الأخير للسيارة بأصنافها الخمسة لإعطائها الضوء الأخضر للمشاركة. اولا السياره باش تشارك في هذه السباقات خصها تحترم. كاين ان كاي دو شارج دو لا IFIA. لو كاي دو شارج كونسيرن كو لا سيكوريتي، دونك سلامه ديال المتسابق، وفيه دي زيليمون دو سيكوريتي كي سون اوبليغاتوار بور كيل بويس بارتيسيبي ان غالي. دونك نبداو باول حاجه مثلا لارسو دو سيكوريتي. L'arceau de sécurité, c'est des tubes à l'intérieur de la voiture qui protègent le pilote en cas de tonneau ou en cas d'accident. Il y a le siège baquet, l'arnais de sécurité, l'extincteur. Ce sont donc des éléments de sécurité obligatoires. Une voiture qui ne dispose pas de ces éléments ne peut pas participer à un rallye. من بين المشاركين ال20 المغربية كاتي راكامورا، وهي تشارك بأصغر الأصناف. La deuxième fois que je fais ce rallye, je l'ai fait en 2013. C'était mon premier rallye. Depuis, j'ai fait le Mamid Express en janvier 2014. Ensuite, j'ai fait les 24 heures de Paris, les 24 heures du Portugal. Et là, je me retrouve parmi vous. C'est un rallye super où on essaye tout style de terrain. اقتربت ساعة الصفر لإعطاء إشارة انطلاق اليوم الأول بمنطقة أولاد جرار نواحي مدينة تزنيت على مسافة 22 كيلومترا و6 ساعات من القيادة. اجتماعات روتينية قبل إشارة البداية. حلت لحظة الانطلاق، لا شامبير أول المنطلقين. دارت عجلة المنافسة والكل يصارع الزمن بحثا عن توقيت يعزز به مركزه،
ولاشوم يتصدر الترتيب العام بقطع زمن السباق المحدد في 6 ساعات 420 كيلومترا بمعدل 21 دورة في مدار مغلق. خلال اليوم الثاني انتقل المتسابقون إلى أكادير، و6 ساعات في اليوم الثاني احتفظت سيارة رقم 1 بقيادة لا شامبير بالصدارة. لكن المغربية راكامورا لم يكتب لها إتمام السباق فخرجت من المنافسة. Voilà, comme vous pouvez le voir, on est sur la remorque. Hier, les ventilos se sont arrêtés et donc on a chauffé et on ne peut pas repartir. On a cassé le joint de culasse. Voilà, c'est fini pour nous. Ça sera pour l'année prochaine. بعد يوم راحة بورزازات استغله التقنيون لإجراء الفحوصات. بدأت المرحلة الثالثة بروح معنوية عالية، وهنا ستتغير النتائج. نظرا لانبساط المدار الممتد ل 28 كيلومترا. حيث احتلت السيارة رقم 4 بقيادة توماس باسكال صدارة الترتيب بعد قطع 600 كيلومتر في زمن 6 ساعات بمعدل 21 دورة. كانت السيارة الرقم 1 هي اللي خاضت الرتبة الأولى، وتقريبا بمدة ديال 6 ساعات وهي شادة رأس السباق، إذا وهي شادة الرتبة الأولى. كانت 6 ساعات في مدينة أكادير، وهنا كان النوع ديال المدار كان مختلف على الأول كان فيه الحجار، وكان هذا كان فيه تقريبا فيه التراب والغبرة، وكانت الرؤية منعدمة تقريبا. وتمكنت السيارة رقم 4 باش تاخذ رأس السباق وتحتلت الرتبة الأولى. اليوم الأخير من سباق 24 ساعة، والست ساعات الأخيرة كانت الأصعب بمدار أولاد دريس نواحي مدينة زاغورا الصحراوي، هو الأطول على مسافة 44 كيلومترا. صعوبة المسالك ودرجة الحرارة العالية جاءت بمتغيرات لفائدة السيارة رقم 1 التي عادت إلى احتلاء الصدارة لفائدة لو شامبير بعدما أنهى السباق بقطعه 537 كيلومترا. Je viens de gagner les 24 heures du Maroc pour la deuxième fois. J'avais gagné déjà l'année dernière, donc je suis très content. On a passé 4 belles journées au Maroc sur une course difficile et tendue. On gagne la dernière minute, donc c'est sympa et très content d'avoir fait une belle course. En général, ça s'est super bien passé pour nous parce qu'on est des petites machines, là, des RZR. On roule parmi les voitures et on essaie encore de s'intercaler et on pense être normalement dans les 10 premiers. Le plus important pour un organisateur, enfin tout du moins pour moi, c'est qu'il n'y ait pas eu d'accident corporel. Il y a eu des accidents de carrosserie, des tonneaux, bon ça fait partie de la course, mais il n'y a pas eu absolument pas une égratignure. Donc ça c'est la satisfaction d'un organisateur, c'est de pouvoir, d'avoir permis à des gens de s'amuser sur des boucles marocaines.
أسدل الستار على النسخة السادسة وطويت بأمل أن يتجدد اللقاء في نسخة مقبلة.